Okay, Tayo may pupuntahan. Kasama natin ang mga kids. Ano, handa na kayo? Yeah! Today, dala ko yung Dubai Chewy Cookie ko. Tingnan. Handa ka na? Kahapon, kanina. Oo. Ikaw, handa ka na? Wala ka na ba lagnat? Tantan? Meron. Ikaw? Are you ready? Handa ka na? Yeah. Outfit check. Charis. Tabak check. Hindi lang. Check on the Mr. Boom. Check on the Mr. Boom. Check on the Mr. Boom. Yeah. Nak, dito, doon ka nak. Nak, dito ka. Picturean kita dyan. Ito ko na kami ni Jo. Ayan po ang mga marites. Oh, ayan mga marites. Nagsawa na sampukan. Hoy, mawala yun. Sky, tawagin mga sinitan. Nathan, wag ka dyan. Mawala ka. Ala, ganda. Nak, doon ka na. Kapicturan kita doon, Nak. Nak, tingin dito kay Mami. Nak. Nak, tingin dito kay Mami. Oh, tingin dito. Dali, bicara kita. Nathan, Johan. Nathan, Johan. Wait lang. Oh, dito naman. Dito, Nathan. Pagka. Dito. Nene. Naularan. Wait lang daw. Sit down, baby. Nathan, happy? Mama, Nathan, picture. Nathan. Nathan. Nathan, picture, style. Okay. Go na inside, go. Kuderman. Wait, ini Nathan. Nathan, come here na. Oh, wow. Mushroom. Yan, love yung kids. Go, go, baby, go. Go, Nene, go, dali. Go, here. Ha? Akin na yung bag mo. Tigris yung bag ni Johan. Go, baby. Oo, lakad na lang. Kaya mo yan. Saan ko yan?
Yeah. This area has 3 activities. The first one is the net, second is zip line, the last one is balance. Okay, as a reminder, maraming ang pushing and some way jumping in the middle area. Okay, pushing to that. Thank you po. Nathan, wag ka lalabas ha. Hindi ka na makakabalik din eh. Yuhan! Anak, dun ka dumaan! Dun! Dun ka dumaan! Nita, Yuhan! 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 Yuhan, tingnan mo si Nathan. Are you happy? Ne? Look outside. Oh! Ano sabi? Nathan, din ni Nathan, anak. Nathan, Nathan, Nathan. Dini ka lang, dala. Nathan, din lang. Nathan, wait lang daw yan. Pag mag-exit na, sige, lalabas ka na dyan. Dito ka muna, magsama-sama naman kayo. Si Nathan? Ha? Nathan! Tara na, Nathan! Tapos na yung kwento nun. Kasi nasisira, diba? Kasi sabi na ayaw nga. Ano sabi? Hindi mag-aaral sa rin. Sabi. Nak, doon ka nga. Nathan, picture. Nathan. Sky. Tara na, tara na. Tara na, Sky. Tara na. Sky na yan. Tara na. Ayun na, nagtam. Thank you.